बंधुगण नमस्कार। एटा देखि पारथि को जिंस माँ एटा कौन कहलो एटा होची कामरा सागर फूलटा। ओहो कामरा सागर फूल ले एटा कौन करा होची तरकारी कि ना कौन एटा होची चारू को इस तोर कटेक क्या तोर पाकर रखम कौन एटा की चारु को सेती खाली कोइ दे कोठा कोठा का स्वाद लागे आउ पकाळ सागे मते खाएबो आउ चटनी करके भात संगे मते गुड़ी भी खाएबो एले बे चारु करछ कि माँ आउ सबुटीरे हेबो एले चारु करछ कि माँ हां वाओ वेरी नाइस देखि पारथुए जेमति कि आमे एबे देखले कि हमरो कामरा सागर जो फल रे हम चारु करछु तो आपण मान को एरिया रे एडा अछि ना नै मु जानिनी बट हमर पडे हमर रायगडा एरिया रे बहुत इम्पोर्टेंट भावंती जेहेतु यही सागर माने फूलटा को भी ताको आमे गुंड करके आमे साग पखाड़ भी मिसाऊ जो द्वारा कि पखाड़ा खट्टा लगे बहुत बढ़िया माने स्वादटा बहुत भल लगे आउ तार जो साग तार भी अलग प्रकार टेस्ट सेटा भी बहुत भल लगे खाया। तो बंधुगण जो कामरा साग कथा कहते यहीटा तार फलटा देखि पारे जो पत्रटा हूँ साग किंतु एटा फल गुड़ाक बुझिपारे तो यहाँ को आम मान कौन चारु बनाऊ आइदर आपको आम काढ़ी आपको गुंड गुंड करके आम ऊपर छात सुखाऊ आ सुखी गले आपको पूरा माने ग्राइंडिंग करा हुए माने बट्टा हुए पथर तापर तार जो गुंड गुड़ाक आम पखाड़ जो करूँ तापर ता ऊपर भी पकाऊ जो द्वारा कि खट्टा लगे बहुत माने तार स्वाद गोटे अलग प्रकार। ये देखो पूरा काठ चुली रे एपट कौन बस माँ एटा कौन ओ भात बस वाओ वेरी नाइस तापर एटा टिके फुटी गले पानी पके दवार की गरम पानी एटा टिके सिजी गले पानी टिके पकईवार तापर ये हो मालिंगा माने मोर जमी बाड़ी खाइबार झीटा एटा अधारु अधा पूरा नष्ट करछि मोर ए जमी बाड़ी ये देखुन सार्ट भी किनछि मोर सार्ट चोरी कर पिंधिछि मोर सब जिनस से चप्पल भी मोर सेटा। बंधुगण सकाळ नजारा एबे ऑलरेडी 9टा हो गलानी किंतु हमर कुहुडीटा जाइनी देखि पारुथबे पूरा आखपाखरे बहुत सुंदर दृश्य आउ आम एपटे जो बाड़ी पटे एमती कौ गछ ना लगाइनी सब गछ पिजुली गछ आरंभ करी आमर कौन सीताफल आंब आउ कौन काजू टेड़ा हूँ टेंकी पणस कमला कदली आपेल गछ सेटा आउरी आ कौन एटे पिजुली आ लिचु आ डालचिनी आ कौन सब गछ एटी सब मराई कौन महुल आउ कौन सब स्वर्गीय गछ को आमर ओडिया कौन कहते आ गोटे शाल शाल गछ कहली माँ कमला बंधुगण सकाल सकाल पिजुली बिना ब्रश खाइब दांत पूरा फ्रेश पेट पूरा क्लीन नाइस बहुत बढ़िया ए बढ़िया सौभाग्य जीवन पाई मुझे गोटे धन्यवाद करती थैंक यू गॉड आपण मैंने जदि प्लान करुँच सकाल सकाल उठिक बिना ब्रश खावा करंतु बहुत भल लगे बंधुगण मदे आम पछपटे ये जो गछ अच्छे डालचिनी गछ डालचिनी सॉरी लिचु लिचु सॉरी बुरी बुरी ए डालचिनी गछ ए पत्र टिके सेम सेम तो मुझे कन्फ्यूज हो गली एटा डालचिनी गछ आम जिते इच्छा है कौन कर बिरियानी फिरियानी रांधले एठू छड़े देकी रांधु चा कर इच्छा है ये भी पूरा डायरेक्ट छड़े देकी रांधु बुझल जोटा पाले पूरा सांगे सांग आमर ये कौन है सीताफल हो देख पाचि जाइए ना कौन टे चेक करिया आमर अमृत भंडा भी हो जाइए पूरा पाचि जाइए अमृत भंडा पाचि जाइए आठ सकाल सकाल आम तुलदेबू खाली पेट टे खाईदेबू पेट टे भल लगे पूरा ठंडा हो तम उड़िया तुम पाखे रख मालिक घर का मालिक ये क्या क्या गछ है थोड़ा बता सकते हैं कोटा गोला फूल एड़ा गोला फूल एटा कौन मत नुआ नुआ लगुच से भी जाननी ऑक्सीजन दउची तो ताटा बड़ विषय कौन आ कौन एटा की यार किंतु बहुत सारा औषधीय गुण अछि यदि आपन को शुगर हुए किंबा डायबिटीज थाए आपन या पत्र खाई परिबे। वाओ वेरी नाइस एटा हम गाँ पटर फूल देखा बहुत नाइस बहुत बढ़िया देखा जाउछ देखंतु मो माँ भी ये फ्रेम भल लगा मो माँ देखो दांत काटी कर ब्रश ना कारण आम ये प्रकृति उपर निर्भर भाई आम गछ पत्र कौन आ पानी पवन उपर निर्भर से माने आम भगवान यार यार पत्र साग भी हम मो माँ कहते
ଏଇଟା ବି ନାଡ଼ି ଓହୋ ଏଇଟା ବି ଶାଗ ବି ହେବ ପୁଣି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ସବୁ କାଜୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏଠି ସବୁ ଲିମ ଗଛ ଅଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ସେପଟେ ମୋର ମାମୁଁର ମୋର ବଡ଼ ମାଆର ଘର ବି ଅଛି ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଉ ଦୃଶ୍ୟଟା କେମିତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଆମର ଏଇଟା 9ଟା ହେବାକୁ ଗଲାଣି ବଟ୍ କୁହୁଡ଼ି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ ମୋ ବାପା ପୁରା ସେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ପୁରା ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଆରେ ପୁରା ଗେଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ ପାଚି ଯାଇଛି କି ଏ ମାଳିଙ୍ଗା କାଟ ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଚ୍ କର ସ୍ମୃତି କ୍ୟାଚ୍ କରଲା। ତମେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ନଦେଲେ ଏମିତି ହବ। ପାଚୁଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପୁରା ମାନେ ଗଛ ଅଛି ତ କିଛି କେୟାର ନାହିଁ। ମରିଲେ ଜିଇଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମକୁ ତ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ଗର୍ବ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ପାଣି ପବନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ପାଚିଲେ ସବୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଲା ଆମକୁ ତ ଦେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଦେଉଥିବ ସବୁବେଳେ ଆଉ ନା ସେଥିପାଇଁ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛ। କିନ୍ତୁ ଟାଉନର ଲୋକମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିଛ ତମେ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ତମେ। କହିଲା ଭଳିଆ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ତ ନିଜେ ଲଗାଉଛୁ ସେଟା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ଆହୁରି ଗର୍ବ ହେଲା ପରେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିପାରୁନୁ। ହଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା। ଆପଣମାନେ ଏଠି ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମାହାଳିଆରେ ମାଗଣାରେ ମିଳିଯାଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ଗର୍ଭରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟାଉନ ଲୋକମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେଉଁ 2ଟା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ନଷ୍ଟ ହେଲା ତାର କିମତ କେତେ ଜାଣିଛ? ତାର ପାଖାପାଖି 100 ଟଙ୍କା କିମତ। ମୋ ବାପା ଡରି ଯାଇଥିବେ ମୋର କଥାରେ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲେ ବୋଧେ। ଘରେ ଭଉଣୀ ଥିବାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେହେତୁ ସବୁର ଘରର ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ସେମାନେ ସଫା କରିବେ ଏବଂ ଆମେମାନେ ସବୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଯିବୁ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖିବୁ ବାହାଘର ପଳେଇବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ବୁଲିଯିବୁ। ତାଙ୍କେ କିନ୍ତୁ ଘରେ ସଫା କରିବେ ରୋଷେଇ କରିବେ ଡ୍ରେସ୍ ସଫା କରିବେ। ସ୍ମୃତି ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମୋ ମା ପୁରା ଡାଲି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ଡାଲି ହେଇଗଲା କି ୱାଓ ଭେରି ନାଇସ୍ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଡାଲି ଆମର ପୁରା ଖଟା ଖଟା। ଆଉ ଆମର ଭାତ ବି ମାନେ ଚାଉଳ ବି ପକା ହେଇଯାଇଛି ଭାତ ହେଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତରକାରୀ ରୋଷେଇ ହେବ ତ ଏଇଟା କହିପାରିବେ କି ରାଜମାତା ଏଇଟା କେଉଁ କେଉଁ ପନିପରିବା ବସିଛି? ଏଇପା ଫୁଲକୋବି ଆଉ ଟମାଟୋ ହଁ ଏ ଯୋଉ ଆମର ଝୁଡୁଙ୍ଗ ହେଲେ ତାକୁ ଆରାମରେ ବେସର ଦେଇକି ଟିକେ ରାନ୍ଧିଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଜକ ଜକ ଝୁଳ ହେଇଗଲେ ଆଉ ପାଟିକୁ ସୁଆଦ ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଦେଇଦେବୁ ତ ଗଲା ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଅଦା ଟିକେ ଛେଚି ଦେଇକି। ବାପରେ ବାପରେ ପୁରା ରେସିପିଟା କହିଦେଲା ମୋ ମା। ମୋତେ କହିବ କି ଏଇ ପନିପରିବା ତମେ କିଣିଲ ନା ତମର ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ପଟରୁ ସବୁ ଫଳିଛି? ଆମର ସବୁ ବାଡ଼ିରୁ। ବାପରେ ଏବେ 3 ମାସ ହବ ଆମେ ବାଡ଼ିରୁ ପୁରା ନିଜେ ଖାଉଛୁ। ଓହୋ ପୁରା 3 ମାସ ପାଖାପାଖି ତମେ ପନିପରିବା କିଣିନ ବାହାରୁ ନା? ହଁ ବାପରେ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ହେଲେ ତମେ ମାନେ ଆଜ ଏ ଆଦିବାସୀ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛ ତମେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛ ନା ନାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ତମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଉଛ କହିକି? ଆମେ ବେଶୀ ଖୁସି ଆଉ ଖୁସିରେ ହିଁ ସବୁଦିନ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଯାହା ବି ମିଳୁ ଶାଗ ମିଳୁ ଡାଳ ମିଳୁ ଯାହା ବି ମିଳୁ ବାଡ଼ିରୁ ଆଣିକି ରୋଷେଇ କରିଦେଉ ଆଉ ପରିବାର ସଙ୍ଗେ ମିଶିକି ଖାଉ। ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି କିଏ ଦେଖାଗଲାନି ଆମେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ହଉ। ତାହେଲେ ତମେ ଟାଉନରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ସହରର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଛାତ ଗୁଡ଼ାଏ ଥିବ ବାଡ଼ି ଟିକେ ଥିବ ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ଟାଉନରେ ଜାଗା ଘର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିଦେଲା ତା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଟିକେ 2 ହାତ 3 ହାତ ଛାଡ଼ିକି ପନିପରିବା ବି ଲଗେଇଥାନ୍ତେ। ଗୋଟେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଙ୍କା ଗଛ ଟମାଟୋ ଗଛ ଆଉ ଯଦି ବାଡ଼ିରେ ଜାଗା ନାହିଁ ତାହେଲେ ବି ଛାତ ଉପରେ ପକେଇକି ଯଦି ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ଅଖା ଘର ବାନ୍ଧୁଥିବେ ସେ ସିମେଣ୍ଟ ଅଖାରେ ମାଟିକୁ ପକେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଖତକୁ ଦେଇକି ଖତ ମାଟିକୁ ଆଣିକି ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଲଗାନ୍ତେ ଆଉ ତାହିଁରେ ଲଙ୍କା ଗଛ ଗୋଟେ 3ଟା ଗଛ ବାଇଗଣ ଗୋଟେ 5ଟା ଗଛ ଟମାଟୋ ଗଛ ଗୋଟେ 3ଟା 4ଟା ଲଗେଇଦେବେ ତାହା ଆପେ ଆରାମରେ ଆଉ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ହେବ। ତାପରେ ଉପରେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ପାଣି ଡ୍ରମ୍ ଯାକ ଯେଉଁଟା ଫଟାଫଟି ଥିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ପକେଇକି ଆଉ ସେଠି ଝଟା ଗଛ ବି ଲଗେଇ ହେବ ଆଉ ତହିଁରେ ଲାଉ ଗଛ ବି ଟିକେ ଲଗେଇ ହେବ। ଆଉ ଯେବେ ଗଛ ଲୋଳିଯିବ ସେବେଠୁ ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ବାହାରେ ପକେଇବ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଗଛ ଲଗେଇକି ଏମିତି ଆମେ ପନିପରିବା କରି ଖାଇଲେ ଆମର ପଇସା ବି ଚଳିବ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସେ ପଇସା ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଅଛି ଟାଉନରେ ପରିବା କେତେ କିଣିକି ଖାଇବା
आमे एबे प्राय आमर सेमती वर्ष संख्या चली आमर घरे आमे निज निज बाड़ी रे टिके टिके गछ लगेकी ए गछ जदि मरिब आउ गोटे चेंज करके आउ नुआ गछ लगेकी आमे ताहाको आमे पनीपरिया खाउछु निज पसंदर निजे फसल करथिबो निजे परिबा लगेइथिबो निज खुशी रे आज टमाटर टिके पुड़े खाइदेबु आज बैंगन टिके पुड़े खाइदेबु आज टिके साग भजा अछि तो साग टिके साग अछि तो बाड़ी रे साग भजा करी खाइदेबु एंती आउ तांके टिके समाज सेवी सेति पांडी बहुत भाषण मार देले तो आमे सब बळे माने सौभाग्य कि आमे जंगल रे आमे बसवास करूछु एवं आमे प्रकृति ऊपर आमे निर्भरशील एवं प्रकृति आमर सबकिछि जेमती कि आमे तांको माने भगवान बोली भी मानु आउ बंधुगण आउ देखि पारथुबे आमे सब प्रकार जिनस एठी माने प्राय पाखापाखि 100 ରୁ 70-80% जिनस आमे एठी निजर ही आमर रिसोर्सेस अछि जो द्वारा कि हमकु माने बेसी खर्च करिया को पड़ेनी तो एटा गोटे आमर गोटे माने एडवांटेज आमर आदिवासी मानकर लाइफ खाली आदिवासी मानकर नुहे जो माने गाँव रे भी रुहंती आमे जेमती देखिले कि आमर डाली जोड़ा होची सेटा आमे कांदर लगाउछु आ जोटा आमे खट्टा कलु सेटा भी हमको कामरा सागर मिलुची तो आमे अमृतभंडा पिजोली गछ आ कोन सब प्रकार जिनस पनीपरिया आमे एठी देखो पनीपरिया एठी लगा आइछि एटा पनीपरिया लगा आइछि देखि परथुबे ए देखो ऑलरेडी ए देखाउछि ना तो ए सब जिनस गुडा हमको पूरा माने बहुत माने सहायता करे आमर बंचिबार लाइफस्टाइल को आ एवं आमर जो खर्चदायक फाइनेंशियल कंडीशन को बंचाइबे आउ आमे तेणु बहुत प्राउड फील करूँ आम निजको बट आमे कौन कौन एडवांटेज पाइलु तो ये सब जिनस को आज देखली आउ आपण मानक वीडियो केमती लगिला आ कमेंट सेक्शन लाइक माध्यम सब जनइबे थैंक यू।